हेलो फ्रेंड्स समस्त को मुझे स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल देवा नॉलेज पॉइंट को। चलतु आज भेटी मुझे आसी जो ओएसरी पीजी कर जो असाइनमेंट एग्जाम भी चली आज मुझे आपण सहित आलोचना करी MAOD 5 असाइनमेंट एग्जाम आंसर की नहीं। तो भिडियोटी को आरंभ करने पर मैं कही रखी चैनल जो सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे बेल आइकन टी बजी दिंतु कि जहाँफल मुझे जहाँ भी भिडियो नहीं आसबि आपण तार नोटिफिकेशन शीघ्र पाइपर। तेज चलो देखी ना कौन रही प्रश्न। प्रश्न प्रथम प्रश्न हूँ देखिपे प्रबंधमाला पुस्तक कहार रचना। उत्तरटी हूँ मधुसूदन राव। जो आप असाइनमेंट देते से चार्टा ऑप्शन अच्छे से गोटे ऑप्शन बाछे। ओके परवर्ती प्रश्न इंद्रधनु सॉरी क्यों पत्रिका उपेन्द्र भंज सपक्ष थिला। तेज उत्तरटी हूँ इंद्रधनु। परवर्ती प्रश्न उत्कल प्रभा पत्रिका कहार पृष्ठपोषकतार प्रकाशित होता। उत्तरटी हूँ रामचंद्र भंजदेव। परवर्ती प्रश्न प्यारीमोहन आचार्य ओडिशार इतिहास ओडिया भाषा लेखि केते टंका पारिभाषित होते। उत्तरटी हूँ 300 टंका। परवर्ती प्रश्न फकीरमोहन सेनापति 6 मन 8 गुंठ क्यों पत्रिकार धारावाहिक भाव प्रकाश पाई। उत्तरटी हूँ उत्कल साहित्य। परवर्ती प्रश्न श्रीरामपुर मिशन केबे प्रतिष्ठा है। उत्तरटी हूँ 1800 शताब्दी। परवर्ती प्रश्न देख उत्कल हितैषिणी पत्रिकार प्रकाश काल केबे। उत्तरटी हूँ 1869 मसीह। परवर्ती प्रश्न देती पारलाखी मुंडी रे क्यों मुद्रणयंत्र प्रतिष्ठा होता। उत्तरटी हूँ गजपति प्रेस। परवर्ती प्रश्न 9 अंक दुर्भिक्षर भयावह कालखंड क्यों पत्रिका जन्म नहीं। तेरे उत्तरटी हूँ उत्कल दीपिका। परवर्ती प्रश्न हूँ ओडिया साहित्यर प्रथम उपन्यास नाम कौन। उत्तरटी हूँ पद्ममाली। परवर्ती प्रश्न हूँ उत्कलपुत्र पत्रिकार संपादक किए। उत्तरटी हूँ प्यारीमोहन आचार्य। परवर्ती प्रश्न किए प्रथम मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा करते इंग्लैंड रे। उत्तरटी हूँ विलियम कक्सटन। परवर्ती प्रश्न देखि नबा फकीरमोहन सेनापति क्यों व्याकरण पुस्तक बहुपरिचित। उत्तरटी हूँ सरल उत्कल व्याकरण। परवर्ती प्रश्न सोमनाथ व्रत कथा क्यों धर्म संबलित। उत्तरटी हूँ शैव धर्म। परवर्ती प्रश्न प्रथम हाथ लेखा पत्रिकार नाम कौन। उत्तरटी हूँ खुजीबर। खुजीबर। परवर्ती प्रश्न डिक्शनरी ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर पुस्तक गद्य रचना केते भाग विभक्त कर। उत्तरटी हूँ 8 भाग। परवर्ती प्रश्न मार्टिन लूथर धर्म प्रचार कितोटी मूल कथा थिला। उत्तरटी हूँ 3टी मूल कथा थिला। परवर्ती प्रश्न ओडिशार प्रथम साहित्य पत्रिकार नाम कौन। उत्तरटी हूँ उत्कल दर्पण। परवर्ती प्रश्न ओडिया और नवसंवाद पत्रिका केबे प्रकाश लाभ करिथिला। उत्तरटी हूँ 1828। परवर्ती प्रश्न प्रदीप साहित्य पत्रिका केबे प्रकाश होइथिला। उत्तरटी हूँ 1885 मसीह। परवर्ती प्रश्न हूँ मातृभूमि मातृभाषार बदन दीप्तिकर देई धन ध्यान मन यह उक्ति कहार। उत्तरटी हूँ गंगाधर मेहर। परवर्ती प्रश्न क्यों पत्रिका राजनाथ सपक्ष थिला। उत्तरटी हूँ बिजुली। परवर्ती प्रश्न हूँ बॉम्बे रे मुद्रण यंत्र केबे प्रतिष्ठा होइथिला। उत्तरटी हूँ 1674 मसीहा। परवर्ती प्रश्न रेवती गल्प क्यों पत्रिकार प्रकाशित होइथिला। उत्तरटी हूँ उत्कल साहित्य।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତକୁ ମୁଦ୍ରା ଯନ୍ତ୍ର ୟୁରୋପରେ କେବେ ଆସିଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1556। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା କାହା ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କର। ଓକେ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଟେନବର୍ଗ କେବେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1450। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କିଏ ଭାରତକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ୱିଲିୟମ ଲେସି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖି ନେବା। এটা ଲିଓ ହେଇଛି ସରି କେଉଁ ହେବ? କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ କାଗଜର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚୀନ। ଚୀନ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ କାଗଜର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରେବତୀ। ରେବତୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧୁସୂଦନ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ ଅଭିମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ମଧୁସୂଦନ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଅଭିମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟକ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବାବାଜୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିବେକୀ। ବିବେକୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1866। 1866 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ରେସ୍ କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଟକରେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେ ପ୍ରେସ୍ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1873। 1873 ମସିହାରେ ଦେ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ରେଭରେଣ୍ଡ ଚାର୍ଲ୍ସଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାର କେଉଁ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନରୁଣ। ସାର୍ ରେଭରେଣ୍ଡ ଚାର୍ଲ୍ସଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଜ୍ଞାନରୁଣ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଦେଖିନେବା ଖୋଜିବର ପତ୍ରିକା କାହା ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସାଧୁଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଖୋଜିବର ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ୍ଲଭ ପ୍ରେସ୍ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବାମଣ୍ଡାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭଲ୍ଲଭ ପ୍ରେସ୍ଟି ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଛାପାଖାନା କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଛାପାଖାନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦତ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ। ଶ୍ରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦତ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରଦୀପ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ପୃଥିବୀର ସକଳ ବିବରଣୀ ଜଣାଯାଏ ବା ଜାଣି ହୁଏ ତାହାକୁ ଭୂଗୋଳ ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି। ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୌରୀଶଙ୍କର। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଯେଉଁ
जो शास्त्र अध्ययन कले पृथ्वीर सकल विवरण जाणी हुए ताहाको भूगोल शास्त्र कहते बोली गौरीशंकर राय मत देते। परवर्ती प्रश्न भारतर 101 हार्ड्रेज 101 हार्ड्रेज स्कूल मध्य ओडिशा रे केतोटी विद्यालय खोला जाइथिला तेबे उत्तरटी होची 8टी। परवर्ती प्रश्न भारती रोदन कविता किए लिखिथिले उत्तरटी होची गंगाधर मेहेर। गंगाधर मेहेर भारती रोदन कविताटी लिखिथिले। परवर्ती प्रश्न कक्सटन कौन थिले उत्तरटी होची अनुवादक। कक्सटन जणे अनुवादक थिले। परवर्ती प्रश्न उत्कल प्रभा पत्रिका कहार पृष्ठपोषकतारे प्रकाशित होइतिला उत्तरटी होची श्री रामचंद्र भंजदेव। श्री रामचंद्र भंजदेव पृष्ठपोषकतारे उत्कल प्रभा पत्रिकाटी प्रकाश पाइतिला। परवर्ती प्रश्न देखिनबा द वर्ल्ड एसेंशियल नॉलेज गद्य को केते भागरे विभक्त करा जायछि उत्तरटी होची 10टी। आते पड़छि द वर्ल्ड एसेंशियल नॉलेज गद्य को केते भागरे एटा कहते जे एटा केते हबो केते भागरे विभक्त करा जायछि बोले उत्तरटी हबो 10टी। परवर्ती प्रश्न होची प्रबोध चंद्रिकार संपादक किए थिले उत्तरटी होची विलियम लेसी। तो यह थिला तमर MOD 5 रो असाइनमेंट एग्जाम रो आंसर की आशा करूँ संपूर्ण सठिक तथ्य देते जब कौन त्रुटि थाए आपण मैंने कमेंट माध्यम जनइबे और जो भिडियोटी भल लगी सांग सहित शेयर करूँ और चैनल जो प्रथम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और पाखर बेल आइकन टी को बजाई दिंतु कि जहाँफल मुझे जहाँ भी भिडियो नहीं आसबि आप तार नोटिफिकेशन शीघ्र पाइपर। धन्यवाद पुणी देखा नेक्स्ट भिडियो।